रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् ओचोक्यमोहारतिदा जघन यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै अथात आयुष्काम्यमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्र्यादयो महर्षयः आयुकामायमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः ब्रह्मा श्रुत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सौऽश्विनोतौ सहस्राक्षं श्रोत्रिपुत्रादिकान् मुनिन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्यो प्रकीर्णेभ्य प्रायसारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् कायबालग्रहोद्वाङ्ग शल्यद्रंष्टजरावृषान् अष्टवङ्गानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संश्रिता वायुपीतं कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता विकृता देहं हन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्यो अधो मध्योद्वसंश्रयः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमद्यादिगाक्रमात् तेर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निशमे शमः कोष्ठक्रूरो मृदुमद्य मद्यस्याते शमेरपि शुक्रार्तवस्ते जन्मार्दो विषेणेव विषक्रिमे तेश्चतिस्रप्रकृतयो हीनमद्योतमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्दाद्विदोषजा तत्र रुक्षो लघुशीत खरसूक्ष्मशलो नीलः पीतं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्त्रं शरं द्रवं स्निग्धशीतो गुरुमन्द श्लक्ष्णमृत्स्नस्थिरकफः संसर्गसन्निपातश्च तद्वित्रीक्षयकोपतः रसाश्रुर्मासमेदोऽस्ति मज्जशुक्राणि धातवः सप्तदुःश्यामलामूत्र शकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिशमानि सर्वेषा विपरीतैर्विपर्ययः रसास्वाद्वं ललवण तिक्तोषणकषायका षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वबलावहा तत्राद्यमारुतं नन्ति त्रयस्थितादय कफम् कषाय तिक्तमधुरा पितमन्येतु पूर्वते शमनं कोपनं स्वस्थ हितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णाशीतगुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यद्विधा स्मृतं त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वं लकटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्ध श्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिरा गुणास सूक्ष्मविशदा विंशतिश विपर्ययः कालार्थकर्मणा योगो हीनमित्यातिमात्रकः शम्ययोग्यश्च विज्ञेयो रोगारोग्येककारणं रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषशाम्यमरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृता ते सकायमनोभेदाद् अधिष्ठानमपि द्विधा रजस्तमश्चमनसौ द्वौ च दोषावुदाहतौ दर्शनं स्पर्शनं प्रश्ने परीक्ष्येते च रोगिणं रोगं निदानप्राङ्गुपलक्षणोक्षय आप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठं मणुपं दुःखफोल्बलं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिव्याध्यवस्था च कालो भेषजयोग्यकृत् शोधनं शमनं चेति समासाद्वौषधं द्विधा शरीरजानदोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिविरेकोवमनं तथा तैलं घृतं मधु दिधेर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्।
विषद्रव्याव्युपस्थाता रोगिपादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद्वाग्भट्ट विरचितायाम् अष्टांगहृदयं संहितायां सूत्रस्थाने आयुष्कामीय नाम प्रथमो अध्यायः समाप्ति।